हालेलुया। प्रभु को प्रिय लोक माने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्य आम्भ मानक जीवन आम्भे माने महामहिमन को उपस्थित को आसी पारिछु। मो चाहिबी अनुरोध करिबी आज आम्भ मानक इच्छा को आसीबा कौनसी मते व्यर्थर विषय न हेबा उचित। एणु परमेश्वर को अनुरोध करिबा, परमेश्वर ठारू चाहिबा जे तांको वाक्य द्वारा से आम्भ मानक आज कथा हुंतु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु एही समय एही सुजोग पाई पिता आमे तुम नाम को धन्यवाद करूछु। प्रभु तुम प्रिय दास दासी प्रिय युवा भाई भौणी माने अपना जीवन को सजाड़िबा पाई, गढ़िबा पाई, उद्दीपित हवा पाई प्रभु तुम निकटवर्ती होइछन्ति। प्रभु मु किए बा जे तुम लोक माननको कथा कहिबी। पवित्र आत्मा विनय करे तुम्भे इस समय रे नीचे कथा हुओ। केवल तुम्भर रब एही स्थान रे उच्चारित हेउ। आम्भे माने प्रत्येक शुणिबु। प्रभु तुम्हें प्रत्येक को शुणिबार कर्ण आ मन प्रदान करो। एही परिवेश तुम्भ आत्मा द्वारा संपूर्ण रूपे नियंत्रित हेउ। प्रभु तुम्हें दया बही कथा हो। सकल विशृंखला अस्थिरतार मन दूर हो। प्रभु तुम्हें अच्छ आ निश्चय आलाप करने जाऊछ। एणु मु तुमको धन्यवाद दे प्रार्थना जीसु नाम रे मागुछि, आमेन। आसंतु प्रभु गोटे उच्च कर तल दो जोर से। टिके वॉल्यूम दियो, वॉल्यूम टिके दियो, इको हल्का दियो। नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपण माने कहि पारिबे हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोधे गीत बोलिबा जणे यस कहले एटा जबरदस्त नहीं तो सत कौच बढ़िया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। केतरा माइक अच्छे मो पछरे गाइबे विचार हेबे आज ठारू सत को कहीं माइक मो पछरे गांतु। हाँ आमे चाचा रे परा हेलो छे हेलो छे हेलो छे पॉजिटिव पड़ आसलो ब्रो बाबू तमे आसीथलो सेठी की गीत गाइलु हमें की गीत गाइलु सेटा का औ मो पछरे गांतु अल्प समय गीत बोलिबा भोक भोक बेसी बढ़िबो तापरे खाइबा को पड़ेबा। हालेलुया, हालेलुया। डरिबानी 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 डरिबानी
ଶୋଇଲା ପରି ନ ଗାଅ। ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ବେଟର ହେଇପାରିବ ହେବ ନାହିଁ। ଡରିବାନି 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 ଡରିବାନି। ତାବଲା କାୱାଲି ଗାଇବା ସାଉଣ୍ଡ ନାହିଁ ତ ଏଇଠି ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି ପରା। ଜୋରସେ ଗାଇବା 5 ମିନିଟ୍। ଡରିବାନି 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 ଆମେ କେବେ ବିପଦକୁ ଡରିବାନି ଆମେ କେବେ ବିପଦକୁ। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। କାଲିକି ଗାଇବା। ହଁ ବକ୍ସ କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ଏପଟକୁ ଦୟା କରିବେ କି ପ୍ଲିଜ। ଆପଣ ଟିକେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକକୁ ଅନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ନାହିଁ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଅନାନ୍ତୁ ମତେ ନାହିଁ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜୋରସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ? ଗୀତ ପୁଣି ଗାଇବା ନାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭୋକ ହେବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ପ୍ରଭୁ। ଅନର କି ଭଲ ଥିଲା ଆହୁରି ଖରାପ କଲା। ଓ ଯାହା ହବ ହେବ ଆମେନ୍। ଯାହା ହବ ନାଇଁ ଭଲ ହବ। ସାଉଣ୍ଡ ବାଧାର କାରଣ ହେବ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର। ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୋବାଇଲ କେତେ ଜଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି? ବା ସତରେ? ହଉ। ପାଟି କେତେ ଜଣ ଆଣିଛନ୍ତି? ସେଇଟା ବି ଅଫ୍ କରନ୍ତୁ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଅନ୍ କରୁଥିବେ ନହେଲେ ପୁରା ଅଫ୍ କରିକି ଥିବେ। ଓକେ ଆମେନ୍। ଯୌବନ ସମୟ ଯୌବନ ସମୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଅଟେ। ଦୟାକରି କେହି ପରସ୍ପର କଥା ହେବେ ନାହିଁ। ଯଦି ହେବେ ମୋତେ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିବି ନାହିଁ। ଯୌବନ ସମୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଟେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମୟ ଅଟେ। ଏଣୁ ଯୌବନ ସମୟରେ ନିଜ ମନ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିଜ ଶରୀର ମୁତାବକ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରିବା ଉଚିତ। ଦ୍ୱିତୀୟ କରିନ୍ଥିୟ 5:9 ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋହର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସେ ପଢ଼ିବାଟି ମାଇକ୍ରେ? ପ୍ରବାସୀ ହେଉ ହଁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ବାସନା। ନିବାସୀ ହେଉ ବା ପ୍ରବାସୀ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ କ'ଣ ହେବା କହୁଥିବେ ଟିକେ କ'ଣ ହେବା? ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଏକାନ୍ତ ବାସନା। ଇଂରାଜୀରେ ଆମେମାନେ ପୃଥିବୀରେ ରହୁ କିମ୍ବା ପୃଥିବୀ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଗୃହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ
आम्भमानଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ परमेश्वरଙ୍କୁ संतुष्ट କରି ଜୀବନ ବିତାଇବା हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तेबे ଯୌବନ ସମୟରେ ଅନେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ରଖିଥାଉ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତି କହିବେ ଏଠି ଦୁଇ ଚାରିଟା କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କହୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା जोर से जॉब करिबा वेरी गुड हाँ खाई पी सोइबा तो कुह ना भल गाड़ी गुड़ किणवा वेरी गुड हाँ आउ कार लक्ष्य भल मोबाइल हाँ बड़ घर आ भौणी माने किछि नहीं थाली भात तो कहते पचारा बेलू कहे ना बाकी समय सिले ही बसी थे प्रेज द लॉर्ड पाउल आम्भ मानू यही परामर्श शिक्षा दौरान ख्रिस्टियान जीवन में गोटे लक्ष्य रहिबा जरूरी आउ से लक्ष्य बाइबल आधारित हेबा दरकार आमेन आउ से लक्ष्यटी कौन बोली कहउछन से भल गोटे इनकम मोर हेउ हाँ कि आज्ञा अच्छा कहबी नहीं बोली मौन व्रत कले ना कौन मु किछि बुझी पारु नहीं पचारुथिले ठीक पड़सा को कहंतु हाथ टिके धरंतु धरंतु हाथ टिके धरंतु ए प्रभु आज्ञा ओडिया बुझी पारुछंती पूरा हाथ हाथ आंटे दिस इज हाथ ताकू टिके धरंतु आ टिके हलांतु आ कहतु आज्ञा स्टीफेन भाई किछि पचारिला बेलू को आपण भी टिके टिके ओपन ओपन करंतु बुझिलो उत्तर कौन हाँ मिलला तो हालेलुया पाउल आम्भ मानक जीवन संबंध रे कहउछंती जीवन रे लक्ष्य रहिबा बहुत आवश्यक आउ से लक्ष्य आम्भ मानकर बाइबल आधारित हेबा जरूरी तेबे आम्भ मानक जीवन रे लक्ष्य आ बाइबल जो संबंधी लक्ष्य कथा कहूची ताहा केते मैच करूची टिके चिंता करिबा दरकार बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय किंतु नेक्स्ट टाइम प्लीज जाहु को भी डाकंतु भलो साउंड को डाकंतु बहुत विषय मिस हो जाई पारे साउंड सकाश केते बड़ देवी मु भी जानि पारु नहीं एम जदि नाई जीवनर किसी वैल्यू नाई देखंतु आपण धरा पृष्ठ रे रहू रहू आपण किछि मध्ये एम करंतु चलिबो किंतु ए जगतर रहणी समयर लक्ष्य सहित से लक्ष्य बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे एहा न भूली जाओ आउ प्रश्न उठुची सही लक्ष्यटे मो जीवन रे अछि ना नाही हालेलुया लेकिन निजो को पचारिबे बाइबल मते जहा शिक्षा देउची लक्ष्य संबंधी कथा एवं मु जहा लक्ष्य रखिछि ताहा ताळमेळ खाउची तो ताहा मैच करूची तो टिके पचारिबे प्रभुଙ୍କ लोक माने भल पाठ पढ़िबा दरकार भल जॉब करिबा दरकार भल व्यवसाय करिबा दरकार भल घर भी जदि प्रभु दौचंदी प्रेज द लॉर्ड भल कथा किंतु से समस्त जागतिक विषय आमर आत्मिक जीवनर लक्ष्य को व्याघात न पहुंचाइबा उचित प्रेज द लॉर्ड लक्ष्य प्रथमे आमर फिक्स हवा दरकार पाउल कहले एई जगत रे मु प्रवासी अटे
प्रवासी आंटे ये प्रवासी माने कौन आज्ञा कुणिया अतिथि जोटा मोर निवास स्थल नुहे 2 दिन पाई मो जेउठा को जाइछि ताहाको मो प्रवास स्थल बोली कहबी एबे ए 2 दिनिया जीवन रे बंचिबा बेले मध्य मोर गोटिए मात्र लक्ष्य बुझिबे दया करी बुझिबे कौन मोर लक्ष्य कहतु कौन पढ़िलु आमे परमेश्वर को संतुष्ट करवा या जदि डीपली स्टडी करिवे आम जीवन पाउलंकर जीवन जदि कंपेयर करिवे आमे केउठी अछु के जाने 2 दिन रे बंचिबा बेले मध्य मोर गोटिए लक्ष्य नहीं बंचिबी मु जहा करिबी मेक श्योर कि मोर कार्य मोर कलाप मोर आचरण मोर व्यवहार द्वारा परमेश्वर संतुष्ट होउथिवार अछि जदि परमेश्वर मोर कार्य आचरण व्यवहार द्वारा संतुष्ट हेउ नाहंती तेबे मो ताहा करि पारिबि नाही आ केवल जगत रे नहीं जगत छाड़ी जेतेबेले मो मोर निज निवास स्थल को चली जीवी अर्थात स्वर्ग को सेठारे मध्य मोर गोटिए लक्ष्य कौन सुनार घर मिल जिवो सुनार बखरा मिल जिवो सुनार मुकुट मिल जिवो ना 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 से सब मिलू कि न मिलू से सब थाओ कि न थाओ मु सेठारे मध्य ईश्वर को संतुष्ट करी दिन राति काटिबी हालेलुया तेबे प्रश्न उठुची परमेश्वर को किपरि मु संतुष्ट करि पारिबी पढ़िबा रोमियो 8:8 जो माने शरीरर बसरे अछंती से माने ईश्वरंकर संतोष पात्र होई पारंती नाही जो माने शरीरर बसरे अछंती माने कोन ए शरीर जहा कुहे जदि से माने ताहा ही मानुचंती ताहा ही करूचंती दे कैन नॉट प्लीज गॉड से माने परमेश्वर को केबे संतुष्ट करि पारिबे नाही एले पचारिबा निजको मु मोर चक्षु मते जहा देखे बोली कहूची मु ताहा देखुची ना बाइबल मते जहा अलाउ करूची देखिबा पाई मु ताहा ही देखुची टिके 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 देखी दे टिके 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 देखी दे बोली के कहे चक्षु आमे टिके नहीं घंटाटे मात्र घंटाटे ही मु देखिबी आ घंटाटे देखुछु के आमे नहीं केतोटा ब्लॉक रो सौभाग्य एटा आज्ञा 2टा वाओ ताली होडी प्रभु को गौरव पाए बहुत आनंदर कथा थरे गोटे पालक बाबू निजर विश्वासी युवा बाबू को लेकिन जाऊले विजिटिंग रे पालक बाबू अच्छा विश्वासी पटे अच्छी एमती जाऊँगी गला को सामना आड़ू सुंदरी रूपवती एक किए हवा आसुची से आड़ू ए युवा पुओ से झील को देखी आगे जाऊँगी गला को पालक बाबू देखले कौन करूँ पालक बाबू महामहिमंकर कि अद्भुत रचना एते सुंदर रूपवती कन्याटी को आम परमेश्वर तैयारी अच्छा आम एमती ना हो बोले मु भावुची आई एम वेरी डिस्टर्ब किसी सपोर्ट करूना
ହଉ ଦମ ଆସୁନାହିଁ କିଛି ଆୱାଜର କ'ଣ କହିବ ଖଜୁରୀ ପଡ଼ାରେ ଯାଇଥିଲି ଏଡ଼ିକି ହଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଡ଼ିକି ହଲ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଯାଇଥିଲି ୟାର 4 ଗୁଣ ବଡ଼ ଏଇ ହଲ୍ର ଟୋଟାଲ ହଲ୍ର 4 ଗୁଣ ବଡ଼ ଆୱାଜ 8 ଗୁଣ ବଡ଼ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ ତାହା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବୁ ଯାହା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା କହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଜଣ ତ ନିହାତି ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ତୃଷାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଣିବୁ ବୋଲି କିଛି ଶୁଭା ଯାଉନାହିଁ ତ କ'ଣ କେମିତି କହିବି ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିବ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ସେବାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଫମ୍ପା ୱାର୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଫମ୍ପା ଲାଗୁଛି ଆୱାଜ ଫ୍ଲୋ ଆସୁନାହିଁ କେମିତି ହେବ ପ୍ରଭୁ କା ଦୟା କରନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ସାରିଦେବି 1:30 ହାଲେଲୁୟା ଏନିୱେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ନହେଲେ ମୁଁ ତାହା କରିବି ନାହିଁ ତେବେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଆମେ ଧରିକି ବସୁଛୁ ଘରେ ଏକାନ୍ତର ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରୁଛୁ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସାର୍ ଆସିବେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ Sir, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବୋଧେ Oh my God, you are Gandhi, right? Wow, hallelujah, ତାଳିରେ ଗାଉ ସାରଙ୍କ ପାଇଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବହୁତ ଅପଡ଼ ହେଇଗଲା ବହୁତ ମନମାଳିନ ହେଇଗଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଓକେ ଯେହେତୁ ସେ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକ ତ ସେ ନିଷ୍ପାପୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ସେ ଭଲ ଅଟନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଦେଲି ବହୁତ କଥା କହିଦେଲି ବହୁତ ଗାଳି କରିଦେଲି ବହୁତ ହର୍ଟ କଲି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇଛି ଆଉ ସବୁଦିନ ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହାକୁ କହିଦେଲି ନ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଦେଲି ନହେଲେ ମାରିଦେଲି ନହେଲେ ବଦନାମ କଲି ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ ମୁଁ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କରୁଛି ଦିନ ଆସିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ଆଉ କହିବି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ସେ କହିବେ ନମସ୍କାର ବାବୁ ମୁଁ କହିବି ସାର୍ ଦୟାକରି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦିଅ ଦେଇ ହେବ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଟିକେ ମୁଁ ସେ ଭାବିଥିବେ ଚାଲ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ତ ହୁଏତ ମାଗୁଥିବେ ଦେଇ ଦବା ହଁ ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ ଦିନ ପରା ବୋଲି କହିବେ ମୁଁ କହିବି ନାଇଁ ସାର୍ ଗୋଟେ ଦିନ ନାଇଁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଇ ହେବ ଆଜ୍ଞା ହେବ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଗାନ୍ଧୀ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମୁଁ କାହିଁକି ଏହା କହିଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇ ରହିଯିବୁ ସେଠି ଯୁଗ ଯୁଗ ପୁଣି ରହିଯିବୁ This is how foolish we people are କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ମାନେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଠି ଯେମିତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିବୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଦେଖିବୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଛୁଇଁବୁ ପୁଣି ମଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ ମୋତେ ରିସେଣ୍ଟଲି ବହୁତ ବଡ଼ ସଭା ହେଇଥିଲା ୟୁଥ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସଭା ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଥିଲେ 1:15 ଦେଲେ 2:15 3:15 3:45 ସରିଲା ହେଲେ ଆଜି ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ସାରିବେ ଜଲ୍ଦି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଯିବି କି ଧୀର ଗତିରେ ଯିବି କି କଚ୍ଛପ ପରେ ଯିବି ଜଲ୍ଦି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ
ए प्रभु ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଠି କହୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ କେବେ ଭଲ ବିଷୟ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ଚକ୍ଷୁ ଭଲ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସଲିଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାଇବଲ ଧରିଲେ ଜଲ୍ଦି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ ସତ କଥା କୁହ अरे कुह है देख मत चिन्ह ना जदि मोर वीडियो गोटे 4टा देख तापर मोर मीटिंग को आस ना आज्ञा मन अच्छा कंधमाल में बहुत थर जा पचार मु पचारुची माने टिके दया करे को जुआर करुची खो बुझा पड़ुची कौन कहली कौन कहते मु यस थैंक यू आम चक्षु भल विषय के चाहे ना या बुझंतु एग्जांपल बाइबल धरिले गोटे 4 घंटा वो हालेलुया मजा आसुची कहूँ कि आम के इम्पॉसिबल अध घंटा 15 मिनिट 2-3टा चैप्टर सरुची कि ना आखि बंद हो जाऊँ कि नहीं ना बाइबल बंद हो जाऊँ आखि बंद ना बाइबल हेले बंद मत कहतु बाइबल ठारो आ भलो किछि जिंस अच्छे कि आम चक्षु देखा अच्छी गोरा चमड़ा को देखला बेलू एमती हो कि नहीं कहीं या यूथ टाइम रे जदि बुझीजे ओ हो धन्य हो जीवन धन्य आज मु कम विषय मागी थी कि प्रभु को कहवाई कौन करवा परिवेश सपोर्ट करू ना ए आखि ए कान ए नाक ए गोटे गोटे विषय अध घंटा लगे कही था हालेलुया टोटाल मेसेज 2टार सारे फाइनाली हाँ तापर खातु से भितर जदि किसी दया माया करेंगे तो प्रेज लॉर्ड नले हालेलुया आखि केबे चाहिबो नहीं भलो विषय देखिबा पई आमे मन रखंतु आमे शरीर न हो आमे आत्मा अटु एहा जदि एक व्यक्ति यूथ टाइम रे बुझी जीवो से केबे मध्य ए शरीर रो इच्छा पूरा करी बंचिबो नाही पाउल कहले मु अपना शरीर को कोन मुथ मारी बसरे रखुची आई स्ट्राइक अ ब्लो टू माय बॉडी टू मेक इट माय स्लेव इंग्रजी रे लिखा अछि स्ट्राइक अ ब्लो बोले देखिछन बरा डब्ल्यू भाबलू देखिछन जा भल करिछन ओ पाउल बुद्धि थिले ए शरीर जहा चाहिबो मु जदि ताहा करिबी मु हजार हजार लोक को प्रचार कर दे पारिबे किंतु मु निजे फेलियर है कि थिबे एणु मन रखंतु एक्टिविटी निहाती दरकार स्पिरिचुअल एक्टिविटी निहाती दरकार किंतु बहुत बहुत आवश्यक होची आम चक्षु पवित्र होई रहो यह बहुत इंपोर्टेंट होते एक्टिविटी इज इंपोर्टेंट बाकी स्पिरिचुअल होलीनेस स्पिरिचुअल बॉडी इज मोस्ट इंपोर्टेंट आमे कौन ए शरीर को जहाँ भलो लगे मन करंतु एबे मु गीत गाई मन कर कोरापुटिया गोटे देशिया गीत माने जे जार ठिया बा जे जार नाचिबा पई मजा आसीबो सत कथा गोटे कहबी मु आसिला को ऑब्जर्व करि पारिले नाही बसिला पर देखिली जे बेंचेस गुड़ाक अच्छी चेयर गुड़ाक अच्छी मुझे जानी था सतरे मु आसी न था सॉरी बैनर ना कि बैनर ना कौन आम पोस्टर ना ये तो कहतु मीटिंग ना कौन चेपंडी को है जल्दी कौन एमती बस किसी बुझी पारुनी मु ना सेटा ग्रुप रो ना आम मीटिंग रो ना कौन यूथ मीटिंग नाई यूथ
यूथ रिवाइवल मीटिंग मते किए जने को बरा देखबा बेंच रे बसी मु रिवाइव हे जाईची बोले पृथ्वी रे डाको जण को लाजो शर्म अछि हमको अछि आ मते डाकिच मानवा को पड़ो डाकुनो मते केबे एमती मीटिंग मान को सॉरी आमे जीवु बोले काम हेबार अछि नले जीवु नाही आज्ञा एतिकी कॉमन सेंस नाही कि हमको बेंच रे बसिबो यूथ है कि आश्चर्य लागिला मते अरे केबे आसीबो रिवाइवल आंठो न पाती रिवाइवल केबे आसीबो कि भात न खाई पेट केबे पूरीबो कि हेबो एक व्यक्ति बाइबल पढ़िबो नाही से स्पिरिचुअल हे जिवो संभव एक व्यक्ति 1 2 जानि नथिबो से गणित पास हे पारिबो एक व्यक्ति एबीसीडी जानि नथिबो इंग्रजी कहि पारिबो आंठो नाही तो रिवाइवल नाही आमे रिवाइवल मीटिंग करिचु बेंच अरेंज करिचु आ यूथ मीटिंग सेम ऑन अस आमे राती सारा आंठैबु प्रभु टिके वाक्य दियो प्रभु आ तुम एटी आरे आराम रे बसिथिबो चेयर रे बेंच रे बसिथिबो अपनी रिवाइवल मीटिंग बहुत कष्ट लगे केबे आसीबो रिवाइवल बेंच रे बसला आसीबो रिवाइवल भाई माने वर्शिप करूथिले किछि भौणी माने आ किछि भाई माने बिंदास आखि फाड़ी फाड़ी देखुथिले देखो रिवाइवल एटा कहि दिला हमें खराब नै कि हां खराब हे गेले हे जाओ किछु कथा नै आमे आपण मानकर शरीर को प्रेम करू नाओ आपण मानकर आत्मा को प्रेम करूथिबारो सीधा सीधा कहूचो आज जदि बुझी जिबे आपण माने जानि जिबे जीवन रो महत्व कोन ईश्वर को हृदय रो वेदना कोन आज्ञा गाली के श्रद्धा के हमको खुशी लगबो ना पेट पुरबो ना पैसा दरकार नै हमको हम हाडा मासु पैसा देबे तो एतिके सीधा मिलबो नै सुनबा पय we are not after your money your respect ना आपण बदली जांथो आपण चेंज आइ जांथो काली राती रे मु राती सारा जर्नी करी बरमपुर पहुंचले जयपुर रो सुनंतु पहुंचला पर छुआ नुआ करे आसिला मासे बढ़िया मासे सारा मु बिल्कुल फ्री नतले एणे तेणे जाउथली तो से माने मां घर छाडी देतिली मु तांको काली तांको आनिले 5 मास रो छुआ काली छाड़िली दिन सारा तांको सहित बसथिली इछि टाइम हैला नै पढ़ा पढ़ी करबा पय जेतु बिफोर मीटिंग कंटिन्यू हालेलुया संध्या रे बाहरी भी नहीं तो सकाळ बाहर लेट ही जीवो लेट हेबो कि नहीं बाहर थांदे जे सकाळ बरमपुर गाड़ी 10टा आगु पहुंची थांदा कि फुलवाणी 10टा पहुंचतिला बोध राइट 10टा 10:30 कोन लेट ही थांदा भाबिले नहीं हालेलुया लास्ट लाइन सुबा जाउची चलिबो सुबा जाउची प्रेज द लॉर्ड ए प्रभु हां किछि कथा नै डिस्टर्ब होंतो नै आत्मा को रोग को नहीं जानतो ता हम कहूची इवनिंग रे बाहरलो पहुंचलो पाखा पाखी 9:30 कि 10 कोन राइट 9:30 10 पहुंचला परे एकाटा पाखा पाखी बदे खाइलो के कोन सर तापरे जेतु जम्मा समय नाही बिलीव करंतु न करंतु प्रभु जानंती पढ़िबो नाही तो सह सह यूथ आसबे आपण गरव सुनिबा पय होटल वाला पकुड़ी बनेबा वाला चारि जन टाउन रे थान सुनंतु ध्यान चारिटा पकुड़ी दुकान थाउची सबु पकुड़ी दुकान रे भिड़ होंती की आगे वाई काहे के नहीं सबु जगह टेस्ट नो थाए एको पकुड़ी वाला एको जलखिया वाला सकाळ 3टा रे उठी से प्रस्तुत करे आ बिल्कुल भागो मापो मापी मापी तारो पागो को बनाए अब हमें 10 हां नहीं केते बेले
ଶୈଳୀ ଯା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସି ନାହିଁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ନଥିଲେ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ରିଭାଇଭାଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଆସି ବିନ୍ଦାସ ହେଇକି worship ରେ ଭାଗ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭାଗ ନାହିଁ ହେବ କି କଥା କଣ ଆମର ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେଟରାଇଟ୍ ହେଇ ନାହିଁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା କଥା ଶୁଭା ଯାଉଛି ଲାଷ୍ଟ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କେଉଁ ବିଷୟକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ନାଇଁ ଏଟା ଚର୍ଚ୍ଚର ବେଞ୍ଚ ହେଇଥାଇପାରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଭଲ କଥା ସେଠି ବଡ଼ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ୟୁଥ ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଠିକ ବି ଲାଗୁଛି ଏ ଭଉଣୀ ଥାନ୍ତି ଉପରେ ବସିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ ଏଠି ଜାଗା ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସେମିତି ହେଇ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା କେହି ଆମକୁ କିଛି କହିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ହଉଛି ପ୍ରମାଦ ଆପଣ କେମିତି ଅନୁତାପ କରିବେ ବେଞ୍ଚରେ ବସି କୁହନ୍ତୁ ହେବ କି ଖଟରେ ବସି କାନ୍ଦି ହେବ କି ପାପର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସ୍ଥାନରେ କିପରି ରହିବା ଦରକାର କେଉଁ ସମୟକୁ କିପରି ବିନିଯୋଗ କରିବା ଦରକାର କଣ କରିବା ଦରକାର କଣ କରୁଛି ମୁଁ who am I what must I do ମୁଁ କିଏ ଅଟେ who am I ଖାଇବି ପିଇବି ପଢିବି କ୍ଲାସ ଯିବି ଜବ୍ କରିବି ଆସିବି ଶୋଇବି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଠେଙ୍ଗା ଗୋଟେ ଆଣିଲ ଏତିକି କାମରେ ହିଁ ଅଧା ବୟସ ପାର କରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିବେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରିବେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରିବେ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ହେଲା କିଏ ହେଇଥିବ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ହଉ ଉଠିବେ ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିବେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନ କରିବେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଅଫିସକୁ ଯିବେ କଲେଜ ଯିବେ ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯିବେ ଆସିବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆସିବେ ପୁଣି ଫ୍ରେଶ ହେବେ କିଛି ଥିବ ତ ଖାଇ ମୁଁ ତ ମୋ ବାଟେ କହୁଥିଲି କାହିଁକି ଏଟା ନିଅ ହ୍ୟାଲୋ ହାଲେଲୁୟା ମିଟିଂ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନ ଫାଷ୍ଟିଂ ରହିଲ ଅର୍ଗାନାଇଜ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଗାଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲି ତଳେ ପାଳରେ ବସିଛନ୍ତି ଟାଁ ଖରାରେ ଆଉ ଆଣ୍ଠା ବୋଲେ ଦେଖେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନେବେ ନହେଲେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଅନୁତାପ ଗୀତରେ ମୁଁ ବି ଆଣ୍ଠେଇଛି ସମସ୍ତେ ଆଣ୍ଠେଇଛନ୍ତି ଏଠି କୋଉଠି ଅନୁତାପ କରିବା ଆମେ ତମେ ଚେୟାରରେ ଆଣ୍ଠ ମୁଁ ଏଠି ଆଣ୍ଠେଇବି ଯା ଦେଖାଯିବ ମ୍ୟାରେଜ ବୋଲେ କନ୍ୟା ଥିବାର ଅଛି ହଉ କି ନାହିଁ ହଁ ନହେଲେ ନାହିଁ କି ମ୍ୟାରେଜ ସେଟା ଖାଇବୁ ବୋଲେ ଭାତ ମାଂସ ଥିବାର ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଭୋଜି ରାଇଟ୍ ହଁ କଲେଜ ବୋଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଟିଚର ଥିବାର ଅଛି ରିଭାଇଭାଲ ମିଟିଂ ବୋଲେ ରିଭାଇଭାଲ ହେବାର ଅଛି ନହେଲେ ନାହିଁ କର ନାହିଁ ଫିଷ୍ଟିଂ ମିଟିଂ କରୁନ ପିକନିକ କରୁନ
प्रभुंकर टिके हृदय वेदना को बुझिबा कि आमे मते कहंतु आमे योग्य कि परमेश्वरଙ୍କ सानिध्य को जिबा पई योग्य करो मते कहिबे आपनकर ध्यान रो सुनिबे जाको इच्छा ना दया करे जानतो अन्य को डिस्टर्ब करंतो नै प्लीज आमे हमरो